Okay na. Part 7 na guys, marami pa tayong pagdadaanan. Siguro mga nasa 10 episode pa. Ay, nasa 10 pa. Part 10 pa. Siguro mapapakita namin yung resulta. Kasi sobrang dumi pa. Hindi pa masyado malinis. Tapos na. Ayan guys, yung lilinisan ko pa guys. Tignan nyo guys. Ito guys. Lilinisan ko yan guys. Basaan ring yan. Napabilog. Muntik na yan guys. Hindi, patapos na. Hindi ko alam. Babasahin ko yan. Okay lang, konti lang. Huwag ka mo. Konti lang ah. Tapos ka rin.